Target locked. Test damage. Dasi versus JCB pa, naman manalo. Pinastok. Sequence. Lagi kaya. Sige, nandiyan ako eh. Pabos ka. Sige, Mike. Sige, ready. Naka-offensive na. Nantanggal na. Walang back yun ah. Nakandart ah. Games, bisa patay, guys. Patay. Action pa, Mickey. Iwit na, Mike. Wala. Individual na. Wait lang, siya. Individual kita. Di ko na. Lolo. Kita na, wait. Lolo, kanina, 140 na kami. Tapatakbo. Test damage. Kinastok. Wait, recorded. Naka-edge ko ah. Narinig ako na yan. Pag na. Huwag kayo magano ah, mag-2 mili palagi. Baka na response. Sayitan. 06 na pala yung lalim. Isa lang charger na ito ah. Tumunti sila. Sabi pa rin yan pre. Ito tol. Wait. Stipple niya na para sigurado. Stipple niya. Ito. Sunod nyo. Ito na. Pinasok na. Sunod nyo. Dropping. Stipple niya pa. Patay na. Ito. Sunod nyo ulit. Pumasok na ulit. Next. Teka. Active mo na ulit.
Ito, bigyan natin, try. Ready, sabay-sabay. 3, 2, 1, go. Sarang chamber yan, ha? Patay. Bigyan hili, abis, tol. Patay. Serial. Patay. Box. Patay. Chips. Patay. Mating. Teka lang, di ko matutukan. Arti mo na, arti. Ito, sky. Patay na. Mating, tol. Patay na. Nakakamit ang kamsa. Sige lang, mo lang yan. Patay na eh. Arti. Patay. Ubos. Gamol pa ako eh. Uy, gamol daw. Salto. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Ay, gamol. Patay na din. Patay. Shami. Jopet. Walang ano yung Jopet, walang mage. Si Mordemort lang yung mage. Matakbo pa sa liya. Ayaw yan. Spad. Teka, let's go. Abot naman, JC. Oo, ayun na. Parang ayaw na nila.